karon kabuk. Usay pulo, usay usa. Oh. Kaya si Sister Winnie, si Sister Minerva, si Sister Ann Carbon, si Sister Sofia, silang duha karong buntag pag yun ingabot. Oh, then, pag yun masukat na ako dayon kay sayo man sila kayo. So, dako kayo na itong kalipay, nga niya kita karon. Kay kanina dili man kay sa Columban Sisters sa kundi atong tanan. Kay di ba partners in mission matatanan no? Oh, sa in a little way, kitang tanan nga niya dinhi. Kana tungod kadto na tay pagbati sa atong Ginoo pinaagi sa atong patron nga St. Columban ug sa atong mga madre mga pare nga Columban Fathers ug Columban Sisters. Okay? So karon mag sugod ta sa pinagi sa usa ka prosesyon sa atong mga kauban pod nga maay musayaw pagkahuman mo kanta ang choir then si bishop ug mga pare mo paingon na diri. Okay? Okay na to sa ato ang mga kasing-kasing. Abli na ang tanan nato nga aura para sa pag-celebrate. Hinay man kayo. Abli ang tanan. Okay, importante gina nga kitang tanan magmalipayon kay kini mong adlaw nga gibuhat sa Ginoo aron kita mag-celebrate og usingalan galing ana. Opening pa ug pa umapa sunod tuig ang 100 years. Sa ato pa dula pa tayo 100 mga 99 days to start for the centenary. Karon opening pa ni, no? Mga bulahan kay to ang kitang tanan niya karon. So, welcome og malipayon nga pa-celebrate sa ato nga kasaulugan. Amen. Bishop, you are very welcome ang mga kaparian nato. Si Bishop pura og dugay na nakabalik dinhi nga magmisa. Sa bago pa to diri na siya. Karon kagtulos ka busy niya, dako na mo kalipay kay Bishop ng tagaan mi nimog panahon. Sing a song for you,
ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, uban kita karon sa mga Columban sisters niining preparasyon sa ilang ika 100 years sa foundation dinhi sa Pilipinas ba ni? Sa world ay sa ilang foundation sa ilang religious congregation atong ubanan sila o atong iampo usab aron magmakanunayon nga magmatinud-anon sa ilang pagpang-alagad ug busa aron ang ato nga mga intensyon dawaton sa Ginoo manghilom kita ug atong pangayoon sa Ginoo ang iyang gugmag kaluoy. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon kay nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Sala kami kanimo ipakita ang imo kaluoy ug luwasan kami Ginoo Kristo kaloy kami Kristo kaloy kami ipakita ang imo kaloy ug luwasan kami himaya sa Dios didto sa langit Ginoong Diyos langit ng hari Diyos Amahan makagagahom sa tanan nagasimba kami kanimo nagapasalamat kami kanimo nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya himaya sa Diyos dito sa langit Ginoong Jesucristo bugtong anak sa Amahan Ginoong Diyos Kordero sa Diyos Ikaw nagawak ng sasala sa kalibutan kaluoy kami Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan dawata ang among pangamoyo himaya sa Diyos dito kay ikaw lamang ang santos ikaw lamang ang Ginoo ikaw lamang ang labing halangdon o Jesucristo
Espiritu Santo diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Himaya sa Dios dito sa magampo kita, O Dios, nga namati kanunay nga maluluyon sa imong mga alagad nga nahimutang sa kalisdanan, sa among pagpasalamat tungod sa imong kaayo, nagahangyo kanimo nga human malingkawas sa tanang dautan, sa kanunay mag-aalagad kami kanimo nga malipayon. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Miyahak ako pag-usab ug mitan-aw. May tawo nga nagdala sa iyang kamot ug pisi nga igsusukod. Asa ka man paingon, nangutana ako. Magsukod sa Jerusalem, mitubag siya. Aron pagkita unsa kadako ang iyang kasangkad ug ang iyang kataas. Unya ang anghel mga nga nakigsulti kanako miuna ug laing anghel migula aron pagsugat kaniya ug giignan siya. Dagan isulti kining nianing batan-ong ulitawo ang mga tawo magpuyo sa Jerusalem ingon ug diha sa kaumahan tungod sa kinadaghan sa mga tao ug mga mananap diha sa iyang taliwala. Apan mahimo ako alang kaniya nga usa ka paril nga kalayo nga nagalibot kaniya. Nag-ingon ang Ginoo ug ako mao ang himaya diha sa iyang taliwala. Pag-awit ug pagsadya o anak nga babayi sa Sayon. Tanawa, nag-abot ako kaaron magpuyo sa imong taliwala. Nag-ingon ang Ginoo. Daghang mga nasod motipon sa Ginoo ni ani ang adlawa. Ang pulong sa Ginoo. Yahweh's love will last forever, His faithfulness till the end of time. Yahweh is a loving God, Yahweh the faithful one. Yahweh's love will last forever, His faithfulness till the end of time. Yahweh is a loving God, Yahweh the faithful one. Have no fear, for I am with you. I will be your shield. Go now and leave your homeland, for I will give you a home. Yahweh's love will last forever, His faithfulness till the end of time. Yahweh is a
God. I will bless your name forever and keep you from all harm. Yahweh's love will last forever, His faithfulness till the end of time. Yahweh is a loving God. Yahweh, the faithful one. Look up and see the heavens and count the stars if you can. Your name will be even greater, greater than all stars. Yahweh's love will last forever, His faithfulness till the end of time. Yahweh is a loving God. Yahweh, the faithful one. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagmantala sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Og nahibulong ang tanang tao sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan nga gibuhat ni Jesus, mingon siya sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot niini. Og nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod nining butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Congratulations sa mga Columban sisters as you prepare your 100 years of foundation as a congregation. 100 years. Nakikiusa kami kaninyo nining kalipay ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa diyang gasaulog kita sa ika 500 years of Christianity in the Philippines. Gauhag kanato nga masaulog kita sa atong mga anibersaryo. Muna nga kining ato yun nga awhagon
ang mga minyo pod nga mosaulog sa ilang 25 o 50 ka tuig sa pagka-asawa ug bana, o bisan sa gamay nga pamaagi kanang mag-birthday ta, kinahanglan gyud nga mosaulog pod ta, dili na to kalimtan. Tungod kay kung kita mosaulog, atong gipadayag ang atong pagpasalamat sa Dios. Tungod niini atong napalaw mga atong pagtuo sa Amahan ug nagbugna kini og halawom nga relasyon sa Ginoo. Celebration of anniversaries has two aspects to express. First, we become persons with grateful hearts, gratitude. Second, it makes us humble to realize that everything comes from God. On the first point, gratitude. This is the spirit of the celebration. We are grateful to God that we, in the Archdiocese of Osamis, are recipients of their ministry of the Columban Sisters. Ang ilang pagdumala kaniadto sa ICC ug sa uban nga mga apostolado dako kaayo og epekto sa probinsya sa Archdiocese sa Osamis. Busa ako mapasalamaton. Bago man lang ko, wakay ko kadungog sa mga istorya, pero dulag yung impact ang mga Columban Sisters din sa probinsya sa Misamis Occidental o sa mga kasikbit nga mga probinsya. Busa, salamat kaayo mga Columban Sisters. On the second aspect, humility. When we celebrate anniversaries, kita miila nga ang tanan gikan sa Ginoo. Unsay atong nahimo kini tungod kay gihimo kita nga mga instrumento sa Dios aron mapadayag ang gahom sa Dios nga siya mao ang tuburan sa Ginoo. Muna nga sa ato di ay nga pagpangalagad, ato di ay nga gipadayag usab ang atong pagka mapaubsanon. Nagpadayon sila sa pagpangalagad sa mga tribal minorities o dili na sayon. Nagtugilis basilan hadlok mga kumuduol sa mga tribo. Kay kada bang naabang atong perspective na atong kanang bias, pero busa mga madre nga Columban, salamat kay kamo gapadayon ni ana o wala gyud mo mahadlok kay murabag dinha gyud biblical gyud kayo nga he who thinks of his life will lose it, pero siya nga dili gyud mo maghinumdum ni ana can gain everlasting life. Muna nga sa inyong apostolado mga madre, salamat kay kamo gahatag gayud og pagpadayag sa ato nga Ginoo aron mapakita ang gugma sa katawhan nga walay pinili ang gugma sa Ginoo alang sa tanan, makatoliko man o dili katoliko. Dili karon sa ebanghelyo si Jesus gahimo sa katekisis concerning the real meaning of his being a Messiah. Ang mga Hudiyo gahandom nga moabot ang Mesiyas nga mao ang mupukan, mubatok ug mupildi sa gobyerno sa Roma. Mao kana ang ilang gipangandoy, ang magtutudlo sa balaod gatudlo niini apan ang iyang pagka-Mesiyas dili sa kalibutanong gahom kundi aron paghatag kanato sa kinabuhing dayon. Ug sa ako nang gikasulti ang pangandoy nga makapaambit aron mahimong instrumento aron ang gingarian sa Dios mapadayon, gihimo kini sa mga Columban Sisters. Mausab kini ang gihimo nila. Silang pagdala sa eskwelahan, sila gahimo sa evangelization, sa katekisis. Sila gapuyo sa gihimo ni Jesus nga mihimo sa katekisis. Hinaut-unta nga kita makahimo usab sa pagka-katekist dinha sa tong tagsa-tagsa kapapil dinhi sa kalibutan. Karong adlaw ato usab nga gisaulog ang kapistahan ni Saint Jerome, ang mihubad sa Biblia gikan sa Hebrew language o Greek language ngadto sa Latin. His fidelity and commitment to serve the church is total. He gave his best for this work. Nganong gisulti ni nako kay ang simbahan malipay gayud
kung ang atong pagpangalagad timos, lunsay o kinasing-kasing. Ug mao kini ang akong nasaksihan sa mga Columban sisters. Sa mga Columban sisters, congratulations and thank you very much of what you have done for the church here, the local church here in the Archdiocese of Osamis. Kamo sa inyo niya karong pagpangandam sa usa ka gatos nga pagkaumol sa Columban sisters, hinaot nga magmabungahon o panalanginan sa Dios ang inyong mga apostolado o ang inyong mga kahago. From the bottom of my heart, salamat kaayo mga Columban sisters. Atong pagpakan ng mga Columban sisters. Pasalamat kita sa Dios kaysa ako nang gikaingon sa atong pagpasalamat kita miila nga kita adunay kasing-kasing nga miila nga ang tanan nga niya kanato gikan sa Ginoo o kita mamahimong mapaubsanon. Balik ta ni Saint Jerome, natawo siya sa tuig 340 o gitahasa ni Pope Damasus nga mo translate sa Biblia from Hebrew to Latin. Naa ang iyang total commitment, naa ang iyang total giving o hinaut unta nga sa ato nga pagsaulog in preparation for the centennial of the Columban sisters. Ato pod nga madala gina sa tong tagsa-tagsa ka panimalay kining fidelity, commitment to serve labi na gayon dinha sa panimalay. Hinaut unta nga ang ato usab nga mga anak makakita sa atong total giving, sa atong total commitment ug tungod ni ana sila they will value our family. Tagsa-tagsa na to kapamilya hatagan gyud og kining dako nga balor. Unya wilid ada bang kinabuhi nga sincero o kinabuhi nga dunay total giving. Ako ning gisulti tungod kay gahapon gud sa fiesta ni San Miguel Arcangel didto sa Tanggob, nangutana man ko mga batan-on, dili ba bakakon ang inyong mga ginikanan? Usa akong pagpangutana, doon nag-iusa, spontaneously ningon, ang akong mga ginikanan bakakon. Sus, naglibog ko, unsaon ako pag tuis o pag-usab sa ako nga script. O ningon ko nga, mahitabo yun ni, pero atong paningkamutan, mga ginikanan nga niya karon dinhi, tungod kay, unsi man kabatan-on ang naglingkod dinhi sa atubangan, apan usara, atong giampo, kining usa nga masinati na gyud niya nga matinud-anon og dili bakakon ang iyang mga ginikanan. O hapit biya makahilak lalaki biya to, hapit siya makahilak na mula siya maayo, og akong nakita nga luoy gyud kaayo ang mga anak kung ilang masaksihan nga bakakon og dili matinud-anon ang ilang mga ginikanan. Dili na lang kumingon nga iisa sa mga ginikanan ang mga ginikanan nga bakakon, dili po na maayo. Ako lang iampo nga kanang ato yung puy-an ang total commitment, total giving o total sharing o kita. We are honest always in the family. Ang relationship good sa banag-asawa kung makita sa mga anak nga total giving, total sharing ug naa ang paghinigugmaay, mabati mo gyud na sa mga anak. Dito po gud sa Luok Plaridel, mga batan-on gyapon akong gipangutana ha, nangutana pud ko. Unsa may inyong nasaksihan sa inyong mga ginikanan? Spontaneous po ng bata, gaaway permi. Muna nga, dako gyud kita role nga pagabuhaton. Muna nga, Columban Sisters, sa inyo karong preparasyon sa centenary, sa foundation ninyo, isip congregation sa Columban Sisters, dako pa kay tagpandayon aron ang banay, mamahimo gayong God-centered o tungod ni ana, ang mga ginikanan na himuusab nga masinugtanon og instrumento aron malig-on og mahatagan og maayo nga teachings ang ato nga mga anak. Inatunta nga sa ato karong pagsaulog in preparation for the centenary sa congregation of the Columban Sisters throughout the world, at
atong mahinumduman nga sama sila committed, total giving, total sharing in doing their apostolate. Ang mga ginikanan usab sa tagsa-tagsa ka panimalay makaamgo nga importante kaayo ang pagpangalagad aron ang mga anak makaila nga ang ila dayong mga ginikanan mga honest o total committed in bringing them to become good Christians. Yango gyud ang mga inahan turong mga amahan gaana raman. Nalipay kayo ako og atong ipadayon ang atong pag-ampo nga unta ang ato nga mga apostolado panalanginan gayud sa Ginoo. Palihog manindo. Magampo kita sa Dios Amahan kansang mga pulong gamuhanan ug nagbuntog sa mga dautan sa matag pangamoyo ang atong tubag atong awiton. Nga ang mga lideres sa atong nasud makakaplag kanamo kanunay ug pamaagi sa matuod nga paghigugma nga pag-alagad magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga gagmayng Kristohanong katilingban maglikon unta diha sa pagpuyo sa pulong sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang nangamatay natong kaigsuunan nga karon nagantos sa purgatorio nga pinaagi sa atong hiniusang pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy sila mapasaylo na unta sa atong Ginoong Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang usab sa mga Columban sisters nga unta sa kanunay sila dili ma-discourage kung dili magpadayon sila sa ilang pagtahan sa ilang kinabuhi alang sa apostolado nga gisangon kanila sa simbahan. Alang sa mga Columban sisters, magampo kita sa Ginoo. Sa hilom atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka intensyon. Langit ng Amahan, kahibulungan ng imong mga pulong nga nagpalingkawas kanamo gikan sa mga dautan. Dawata nga mahigugmaon ang among mga pangamuyo kung kini subay man sa imong kabubuton. Kaya ang tanan namo manggipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manlingkod.
na mo kini nga mong gihalad kanimo ang paan nga bud sa yuta ginamasa kamot sa mga tao may mo kini nga paan sa dahil ikaw ginong Diyos sa tibong kalibutan kay gikan sa mong kamanggihatagong nadawat na mo kini nga mong gihalad kanimo ang binong abot sa yuta ginamasa kamot sa mga tao mamahimo kini sige pabsan may nusolo mahigsoon pag-ampo kamo aron ang ako gangin yung sakripisyo dawaton ng ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo nga naghatag kanamo sa imong anak aron tungod sa iyang kaayo malingkawas kami sa kamatayon ug sa tanang dautan nangamuyo kami nga dawaton mo nga maluluyon kining sakripisyo nga mong gihalad aron pagpasalamat kanimo human kami maluwas sa mga katalagman kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong ngayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom og busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayog pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan, niningpaan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Kinon may Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuo niya mahingpit kami sa gugma, Wani Francis among Santa Papa, Archbishop Martin Mood, ang tanan mga madre, pare, mga lay niya nagtukot sa imong gingharan din si Yota. Inamdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon na mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayan sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi na si Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Matuma
awa o pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagkapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O gili mo kami, ito sa panulay. Inunuan, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among pagkamakasasala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa panaginig sa unay, ang panagdait manaa kaninyo. Peace. Sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ikaw karon nga gahinulsol sa imong mga sala, ang ayanug andam ikaw nga mokalawat kaniya niining bangkete. Ginoo, dili ko ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato lang sa kinabuhing dayon.
magampo kita. Makagagahom nga Dios nga pinaagi nining pan sa kinabuhi, nagpakatakos pagluwas sa imong mga alagad gikan sa gapos sa sala ug nagbaligon kanila pinagi sa imong gugma. Itugot kanamo ang pagtubo kanunay sa paglaom sa himaya nga walay katapusan. Kini nga among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ato nang nahalad ang santos nga misa, atong bawno ng gugmag kaluoy sa Dios. Atong daygo ng Ginoo ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Salamat natong tanan. Maayong buntag or udto, malingkod ang tanan. Akong gihangyo ang ato ang mga bisita, labi na si Archbishop sa ato ang mga kaparian nga nagkon-celebrate. Pwede ta mo balik diri lingkod sa atubangan. Maayong piyesta, maayong buntag sa tanan, kumpiasa salam, dinitaglawnan. Good morning, everyone. So welcome again to our opening of the centenary of the Missionary Sisters of the St. Columban. Sa ato ang pagpadayon, gamay lang programa while nag-prepare ta sa ato ang pagkaon. Maong aduna kitay gamay nga program ug una sa tanan, daghan kayong salamat sa inyong pagtambong, makikiusa kanamo sa amoang pagsaulog nining foundation. Apan sa ato nang gingon dili amoa atuang foundation day tungod kay kitang tanan mga mission partners in Christ. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. So unan, daghang salamat Archbishop Martin S. Homowat sa iyang pag-preside sa ato ang Eucharistic celebration. Dako sab nga kalipay nga aduna kitay mga Columban Fathers, si Father Brendan Kelly ug si Father Sean Martin, haraman to, ug si Father Joel Monte de Ramos, ang rector sa SMT, ug of course ang atong pura paruko sa San Lorenzo, si Father Timmy. Salamat. Naatay mga Lasal Brothers, ICC alumni, sa atong partners sa tanan, no? Dili na ako mausa-usa. Ang presensya po sa ato ang mga kaigsunan nga mga madre sa Our Lady of Triumph Sisters, sa Franciscan Sisters of Mary, sa St. Joseph Sister, o kinsa maning ato ang mga partners diri. So sa ato pagpadayon, ako mong gi-invite nga mamitaw tagamay nga mensahe gikan sa amo ang congregational leader. Dili lang sa Philippines, no, nga leader, kundi sa tibuok nga congregation. Let us welcome Sister Ann Carbon. Maayo
Maayong buntag o maayong udto sa tanan, mga family sa Columban Sisters, mga mission partners, mga higala sa Columban Sisters, ug ang akong mga dear Columban Sisters. First of all, on behalf sa Columban Sisters, akong pasalamatan si Bishop Martin Humuad sa iyang pag-preside sa misa sa opening or sa launching sa among centenary celebration uban sa mga pari nga nag-celebrate. Salamat kaayo. 4 days ago, congregationally among gi-launch officially ang among centenary sa among celebration. It was attended by all the Columban Sisters sa different mission areas. So gahapon mao ang among official celebration gyud sa among foundation September 29. So all over the world ang lain-lain nga mga mission countries nag-celebrate o nag-launch sa among centenary. Sa Luzon nag-celebrate ato mga Madrid di sa Luzon ug karon adlaw dinhi sa Osamis, sa Dakbayan sa Osamis, where the Columban's presence has been for the past 85 years, I think. Karon nag-launch ta. So malipayon kaayo ko nga makauban kamo karon sa atong launching. Dako among pasalamat sa Ginoo nga ang Columban Sisters, Missionary Sisters of St. Columban, known as Columban Sisters, mag-launch sa September 29, 1924 sa among first centenary of the profession of our first sisters and our founding as a religious congregation. So, nahibawan nato nga among founder is Father John Blowick and si Mother Mary Patrick Maloney. They are both Irish. So, ang ilang inspiration encourage 7 courageous women na mo-follow sa ilang footsteps to spread and to bring God's message to all people, you know? So, katong footsteps nila, nag-follow ang hundreds of committed and multicultural women nga ni-cross across the globe, nga lain-lain nga country, at least 9 countries ang natahak sa Columban Sisters. Ug diri sa Philippines, especially sa Osamis, naatay mga madre nga mga Filipinas nga na-assign din dili lang Irish na mga Filipina ug mga lumad nga mga madre nga taga Osamis. Atong hinumduman in a special way si Sister Inday, si Sister Teresita, Sister Patria Daumilas, I think, ug mga madre pa nga siguro nag-serve diri sa Osamis, pero naana sila sa Ireland, either sa 6 feet below the ground or naa sa among nursing home. So because it's the launching was yesterday sa among feast, it was a joyful celebration for all of us as a congregation. So kung lakbay tan-aw nato ang 100 years ago, kamo family namo, mga higala, mga benefactors, nag-support namo. Dili mi makalahutay sa among trabaho as a missionera kung wala ang inyong presensya. So gusto na akong pasalamatan sa kinasing-kasing kamong tanan nga nagkanunay, nag-uban ka namo, not only with your financial support but with your prayers o friendship sa mga madre o sa mga pari nga na-assign sa lain-laing lugar sa misyon. So salamat kaayo ug hinaot unta nga padayon mo mag-ampo ka namo, lalo ilabi na nga magasahan mi og bukasyon of young women, courageous young women who can follow the footsteps of the first sisters, no, nga pwede sad sila mo respond sa invitation ni Christ to witness as God's mo witness sa gugma o sa paglaom sa Ginoo, especially sa mga lugar nga nanginahanglan kanamo. So hinaot nga mag-enjoy mo sa celebration karon, and thanking each one of you for accompanying us and celebrating with us today. So I will pray for each one of you. I will continue to pray nga hinaot ang Ginoo mag-uban kaninyo sa inyong family ug sa inyong mga minahal sa kinabuhi. So once again, salamat kaayo. Salamat kay Sister Ann. Karon ato usab nga isunod ang ato ang presentation gikan sa tong mission collaborators sa Midsalip. Midsalip Subanan Ministry, ato silang pakpakan.
Okay, gihangyo na ko ang tanan. Okay, palat-palat.